মর্নিং। এখন সময় কয়টা বাজে? 3টা বাজতে চললো, 5 মিনিট কম। তো আমরা এখনই চলে যাচ্ছি ব্যাঙ্গালোর ছেড়ে আলিপুরদুয়ার চলে যাব। তো ব্যাঙ্গালোর এখন ফ্লাইট ধরতে হবে, তো এর জন্য 3টার দিকে চলে আসছি। তো চলো দেখা যাক আমরা যাওয়ার পথে কী কী দৃশ্য দেখা যায়। ফার্স্ট টাইম ফ্লাইটে সফর করব আমি। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? এখন একদম শুনশান রাস্তা, আমরা আছি এখন হলো গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে। আমরা এই গেস্ট হাউসে ছিলাম, 600 টাকা রুম ভাড়া। এখন এখান থেকে আমরা চলে যাব বিমানবন্দরে। এখন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করে বসে আছি। বলতে চলে এসেছে আমাদের গাড়ি, এখন চলছে ফ্লাইটের দিকে রওনা। हाँ हाँ, पुलिस जिस टाइम देखता है उस टाइम ये लोग इधर इधर रूट में खींचने के लिए देखता है, हाँ स्पीड में भगाने के लिए देखता है। हाँ हाँ हाँ, वही डर के बहुत आदमी गिर के एक्सीडेंट होके इंजरी हो रहा है, हॉस्पिटल और जा रहे हैं, पेट टूट रहे हैं, ऐसे हाथ टूट रहे हैं, कुछ इंजरी हो रहा है। अच्छा अच्छा। फिर आकर एक एक गाड़ी को पकड़ के सिटी में जाम कर दे रहा है। तो उसको रुका के मेन रोड में उसको डॉक्यूमेंट्स दे, हेलमेट किधर है, ये सभी चक्कर में ट्रैफिक जाम हो रहा है। इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, कोई किसी को हाथ नहीं, गजब बेइज्जती है। जरूर फॉलो करना पड़ता है। এখন চলে যাচ্ছি ফ্লাইটে, কিছুক্ষণের মধ্যে ফ্লাইটে পৌঁছে যাব। पेमेंट कर दिया है? हाँ हाँ, पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट किया है? Bye bye Bengaluru, coming to Alipurduar. बड़ा हरामी हो बेटा। इधर स्टेडियम एक है ना, 2 है स्टेडियम? हाँ, 2 है। केयर मार्केट की साइड में एक है। हाँ, उधर ही देखा था मैंने। इंडोर स्टेडियम बगल में ऐसे वाइट
मोल्ड है ना हाँ 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 है। ये इंडोर स्टेडियम। अच्छा বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য কি ইঁদুরের গুহার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগতেছে। ঝুমরাতে পড়ি ঝুমরাতের পড়ি এখন চলছে বিমানবন্দরের দিকে। ঝুমরাতের পড়ি তুমি ঝুমরাতের পড়ি। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। চলে এসেছি এয়ারপোর্টের রাস্তা। টার্মিনাল 2 এয়ারপোর্টের রাস্তা চলে যাচ্ছে। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? বাইরে খুব কুয়াশা পড়ছে, দেখলে দেখতেই বোঝা যাচ্ছে যে বাইরে খুব কুয়াশা। বাপরে বাপ, বাম পড়ে দিছে। এই তো চলে এসেছে বিমানবন্দর। ফার্স্ট টাইম বিমানে উঠবো, দেখতেই পাচ্ছ।
तूने? চলে এসেছি ফার্স্ট টাইম বিমানবন্দরে, বেঙ্গালুরু বিমানবন্দর। বেঙ্গালুরু টু গুয়াহাটি যাব আমরা। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। এয়ারপোর্টে কিছু সময় কাটানোর হচ্ছে, খুব এনজয় চলছে। What is happening? Yes, is মালটা কি উড়বে নাকি? এই তো এখন চলে যাচ্ছে ফ্লাইটের ভিতরে। আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম ফ্লাইটের ভিতরে যাচ্ছি। এটা হলো বিমানে উঠে গেছি। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। পাহাড়টা ভিতরে ঢোকা হয় আর পাখা দুটো উপরে দে। হ্যাঁ এই ক্যামেরাটা বেশি ঢুকে গেছে, সামনে টানবে, পাখাটার জন্য অসুবিধা হয়। Ladies and gentlemen, your captain once again. Well, we'll be commencing our descent shortly. Our distance now is just about 375 kilometers, landing in about 35 minutes from now. Ladies and gentlemen, your captain once again. Well, we'll be commencing our descent shortly. Our distance now is just about 375 kilometers, landing in about 35 minutes from now. হালকা একটু টানা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেকটু। হ্যাঁ Through Atlantic stations. আরেকটু পায়ে চাপা। হ্যাঁ এই তাহলে সুন্দর দেখা যায়। এই নাম নিচে নাও, ক্যামেরাটা দিকে দেখো।